Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Danas ću reći neke stvari o mješovitoj rezidbi vinove loze, koja nije ništa drugo od spoje kratke i duge, ali i najčešći oblik rezidbe. Ovaj tip rezidbe naziva se još i Guyot ili Guyova rezidba i nije ništa novo u vinogradarstvu, čak šta više je nastala još u 19. stoljeću. Najviše je interesantna za one sorte vinove loze koje, osim u osnovi, daju najkvalitetniji rod i u središnjem dijelu lastara. Što se tiče same rezidbe, ona nije nimalo komplikovana, samo što ću vam ja pokazati kako to izgleda na pergoli, a inače se radi na niskom uzgojnom obliku. Evo odmah jedan konkretan primjer koji slobodno možete primijeniti na niskom uzgojnom obliku. U ovom slučaju, lijevo imamo nižu granu po položaju i ona se u pravilu reže na dva pupa. Ista dva pupa u sljedećoj vegetaciji ćemo imati dva nova lastara, gdje će se opet po položaju niži pup rezati na 2, a viši na 6, 8 ili 10 pupova. Na desnoj strani bi trebali sada izbrojiti 8 do 10 pupova, a onda orezati, međutim u ovom slučaju na pergoli grana ne ide gdje bi trebala, pa ću ja u potpunosti ukloniti. Na drugom primjeru imamo nerodnu granu koja raste iz starog drveta i ona se uklanja jer već imam dvije rozgve, odnosno dva prošlogodišnja lastara. Niži po položaju se reže opet na dva pupa, a viši na 8 ili 10, međutim opet dolazimo do situacije gdje ova grana nema potreban položaj i onda radimo kratku rezidbu. Jedino što sam ovdje ostavio 3 pupa jer se često u ranoj rezidbi desi izmrzavanje nekih pupova, a ako ostanu 3, jedan se uvijek može ukloniti zelenom rezidbom. Evo jedne grane gdje imamo jasno izraženu pojavu polariteta, što sam spominjao u ranijem videu, gdje gornja grana po položaju dobiva više hranjivih materija u odnosu na donju i zato je ona dosta deblja. U mješovitoj rezidbi ovu donju granu ostavljamo na 2 pupa, a na gornjoj brojimo 8 do 12 pupova i režemo i ujedno na taj način pomlađujemo stare trsove. Odmah znamo šta ide u idućoj rezidbi, ovu gornju uklanjamo u osnovi, a na donjoj opet niža grana se reže na 2, viša na 8 pupova, naravno ako sve bude u redu i ne dođe do izmrzavanja ili bolesti. Usput da napomenem još jednu bitnu sitnicu, jače zaperke s grana koje ostavljamo ne režemo u samoj osnovi da ne bi oštetili pupove. Uvijek ostavite nekoliko milimetara za svaki slučaj. Nakon što završite rezidbu u osnovi, onda vam ostaje lakši dio posla gdje brojite pupove na dužim granama, pregledate trs još jednom i eventualno uradite određene korekcije da napravite balans u zavisnosti od stabla. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!